इश्यूज़ हैं और हम उन पे काम कर रहे हैं। हम अभी मैं एक तो स्टॉल्स विज़िट किए थे, हम पानी अगेन इट इज़ ऑलरेडी वी गॉट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। हमें पानी के लिए हमारी सिंध गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स थी जो हमने वही 10-12 साल पहले शुरू की थी कि हमने नहरों को लाइन करना है, पक्का करना है। और हम पूरे जब हमने शुरू किया था तो बड़ी जो फार्मर्स थे ना उनकी तरफ से आते थे कि पता नहीं हमारा पानी इसके बाद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो लोकल फार्मिंग कम्युनिटी से होती है वो कि हमें अपनी नहर लाइन करके दें, इसलिए कि उससे जो उनको पानी ज़्यादा मिला है पहले से लाइनिंग के बाद और वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अच्छी इरिगेशन प्रैक्टिसेस मैंने बाहर देखा था, नेस्ले का आई बिलीव वो ड्रिप इरिगेशन पे काम कर रहे हैं और मैंने उनसे ही पूछा था कि हमने कुछ अर्सा पहले कुछ सालों पहले ट्राई किया था, हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो इंपोर्ट कर रहे थे हमारा दरिया सिंध का पानी उसमें सिल्ट कंटेंट ज़्यादा होती है और उसकी वजह से हो ये रहा था कि वो जो नोजल्स हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते थे और हमसे लोगों ने लेना छोड़ दिए वो जो हमने बनाए थे। तो हमने कहा कि लेकिन वे फॉरवर्ड इज़ टू कंजर्व वाटर, हमने ये ड्रिप इरिगेशन पे काम करना है और हम इस पे काम करते रहेंगे। बल्कि मुझे कि नेस्ले हमारे साथ इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है। हमारे पास कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो कोस्ट की हमारे इंडस डेल्टा की प्रिजर्वेशन के लिए काम करता है। हम बहुत बड़े एडवोकेट्स हैं जो सी वाटर इंट्रूजन है और जिसकी वजह से हम अपनी कीमती ज़मीन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज समंदर का लेवल बढ़ने से हम अपनी कीमती ज़मीन ज़ाया कर रहे हैं। उसके हम बहुत बड़े प्रोपोनेंट्स हैं कि एक दरियाओं का पानी की कम से कम हमारा तो ख्याल है और ज़्यादा लेकिन जो वाटर रिकॉर्ड 91 में हुआ था उसमें ख्याल था 10 मिलियन एकड़ फीट, बाद में वो एक्सपर्ट्स कमेटी ने 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी कहा है कि डाउनस्ट्रीम कोटड़ी जाना चाहिए ताकि डेल्टा आपका ज़िंदा रहे, वहाँ की इकोलॉजी सही हो। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जब फ्लड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, जब किसी को ज़रूरत नहीं होती तो सब इधर भेज देते हैं, अदरवाइज़ वो डेल्टा हमारा प्यासा रहता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। हम उसके लिए भी स्ट्राइव कर रहे हैं कि हमें एडुकेट एलोकेशन मिले फॉर द डेल्टा। उसके अलावा ज़मीन बचाने के लिए सिंध गवर्नमेंट एक फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फंडिंग वहाँ से कुछ आ रही है। हम कोस्टल हाईवे बनाना चाह रहे हैं ताकि हम डाइक बनाएं टू प्रोटेक्ट सी वाटर, टू प्रोटेक्ट द लैंड्स फ्रॉम सी वाटर इंट्रूजन। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हम अपार्ट फ्रॉम मैंग्रोव्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी 10,000 एकड़ का एक फॉरेस्ट ब्लॉक की जो हमने किया हुआ हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट इज़ वर्किंग ऑन इट। तो टू जस्ट समराइज, हुकूमत सिंध बिल्कुल अवेयर है विद द डेंजर्स दैट क्लाइमेट चेंज इज़ ब्रिंगिंग टू अस। ये कोई फ्यूचरिस्टिक बात नहीं, ये वो बात नहीं कि आपकी चॉइस है। पहले आप समझते थे, आज से 10, 15, 20 साल पहले समझते थे कि ये क्लाइमेट की बात वो करें सिर्फ जिनके अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अब सब रियलाइज़ करें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है और अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की तो आपकी बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस। हमने जैसे बताया कि इस पे वेरियस सेक्टर्स में, चाहे वो पानी की बचत हो, चाहे सोलराइजेशन हो, चाहे फॉरेस्टेशन हो, इन पे काम कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ मिलकर, और हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट है जो ये करते हैं, वो हमारे साथ मिलकर काम करे। मैं OICCI की मैनेजमेंट कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मेंबर्स से भी ये दरख्वास्त करें जो अपना CSR लगाते हैं या मैं तो ये कहूँगा इन्वेस्टमेंट्स अपनी इन्वायरमेंट के सेक्टर में पाकिस्तान में लगाएं। पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है। हम
جب گئے تھے آفٹر دی 2022 فلڈز UN نے جنیوا میں کانفرنس کی تھی تو وہاں پہ ان ساروں کا یہ تھا، ہم گئے تھے آبویسلی دنیا سے مدد مانگنے، لیکن وہاں پہ جنرل تھے مدد ہم اس کی کریں گے جو اپنی مدد خود کرے گا، اور ادھر پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جتنا دنیا کمٹ کرے گی پاکستان گورنمنٹ اتنا ہی کمٹ کرے گی، اور ہم نے فار ایگزامپل اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں حکومت سندھ نے خود اپنا پیسہ ڈالا ہے، فیڈریشن نے اب پیسہ ڈالا ہے، دیر آئے درست آئے لیکن ان کی طرف سے بھی پیسہ آیا ہے، تو ہم نے مل کے اس تھریٹ سے مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے فلڈز میں دیکھا تھا کہ ہماری قوم بڑی ریزیلینٹ ہے۔ میں آپ کو فلڈز کا بتاتا ہوں قصہ کہ جب میں ایک چکر پورا مار کے واپس کراچی آیا تھا تو آئی واز فیلنگ ہیلپ لیس، جس مقدار میں جس تعداد میں وہ فلڈ کا پانی آیا تھا میں نے کہا کہ ادھر کچھ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ میں 1 یا 2 دن آئی جسٹ سورٹ آف ریکلیکٹڈ مائی سیلف، اور میں نے جب دوسری بار گیا تو مجھے لوگوں نے ہمت دلائی کہ ان ایڈورس کنڈیشنز میں بھی وہ لوگ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں اس مشکل وقت میں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی تھی اینڈ وی سرماؤنٹڈ دیٹ پرابلم۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں ICCI کی مینجمنٹ کمیٹی کا، مجھے ادھر بلایا، I wanted to spend more time here but unfortunately the day today such a day that I have overcommitted myself and number of events۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ادھر بلایا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سندھ اپنا پورا کردار ادا کرے گی اس تھریٹ کو فیس کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹوگیدر وی دا پیپل آف پاکستان will overcome these threats which are not our doing, they have been brought on to us but we have to fight them and inshallah we will۔ اور اس کی وجہ سے پرابلمس ہیں، ہم اس کے لیے بھی اسٹرائیو کر رہے ہیں کہ ہمیں ایڈوکیٹ ایلوکیشن ملے فار دا ڈیلٹا۔ اس کے علاوہ زمین بچانے کے لیے سندھ گورنمنٹ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فنڈنگ وہاں سے چاہ رہی ہے۔ ہم کوسٹل ہائی وے بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ڈائک بنائیں ٹو پروٹیکٹ سی واٹر، ٹو پروٹیکٹ لینڈس فرام سی واٹر انٹروژن۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ہم اپارٹ فرام مینگرووز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں فارسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی 10,000 ایکڑ کا ایک فارسٹ بلاک کی جو ہم نے کیا ہوا ہے، ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ از ورکنگ آن اٹ۔ تو ٹو جسٹ سمرائز، حکومت سندھ بالکل اویئر ہے ود دی ڈینجرز دیٹ کلائمیٹ چینج از برنگنگ ٹو اس۔ یہ کوئی فیوچرسٹک بات نہیں، یہ وہ بات نہیں کہ آپ کی چوائس ہے۔ پہلے آپ سمجھتے تھے، آج سے 10 15 20 سال پہلے سمجھتے تھے کہ جی کلائمیٹ کی بات وہ کریں صرف